목사님께서 메시지 하실 때 한국의 분위기가 이런 분위기였어요. Pues más o menos cuando el pastor Bermúdez estaba compartiendo hace un momento, pues los coreanos se sentían así como ustedes se sintieron ahora. 그래서 여러분도 약간 좀 느껴보시라고. Pues era para que nos sintiéramos de la misma manera y que compartiéramos ese sentimiento. 저는 지금 굉장히 어렵게 왔습니다, 여러분 앞에. Pues hemos venido aquí con grandes dificultades. 그제 저희가 스페인에 있었습니다. Hace 2 días estábamos en España. 그리고 그 전주에 이태리에 있었습니다. Y la semana anterior a esa en Italia. 한 달쯤 전에 파키스탄에 있었습니다. Hace un mes en Pakistán. 저희는 다음 주에 또 쿠바를 갑니다. La otra semana nos dirigimos a Cuba. 하나님이 5대양 6대주의 문을 급하게 열고 계십니다. Dios está abriendo las puertas a 5 o 6 continentes de una forma muy apresurada. 곧 여러분들이 그런 바람을 느끼시게 될 겁니다. Y pronto ustedes también sentirán todo este mover. 그런 중에 콜롬비아에 딱 6일 머뭅니다. Nosotros estamos en Colombia 6 días exactamente. 이동하는 시간을 빼면 여기 이틀, 비아센시오 이틀, 이게 전부입니다. Así que 2 días aquí en Barranquilla, después de movernos 2 días en Villavicencio. 콜롬비아를 너무 자주 들어오고 싶었어요. Realmente a nosotros nos gustaría mucho entrar a Colombia seguido. 일단 우리 벨무데스 목사님 계시니까 너무 들어오고 싶었고. Pues primeramente porque el pastor Bermúdez está aquí. 그리고 고기가 맛있어. Y pues también la carne de aquí es muy buena. 그래서 자주 들어오고 싶은데. Así que me gustaría entrar muy seguido. 우리 작년에 왔나? 네, 1년 이상 된 것 같습니다. 오늘. Creo que ha pasado un año desde que hemos venido, ¿verdad? 앞으로 더 그럴 것 같습니다. Y creo que en adelante podría ser más tiempo que no. 여러분들도 귀한 시간을 내셨지만 저희에게도 굉장히 귀한 시간입니다. Así que yo entiendo que ustedes están dando un tiempo muy preciado para estar aquí, pero también entiendan que así es para nosotros. 일부는 유럽에서 왔고 일부는 한국에서 왔습니다. Una parte de nosotros hemos venido de Europa, la otra de Corea. 다 지금 시차 적응이 안 돼 있는 상태. Y todos nosotros estamos perdidos en cuanto al tiempo. 그럼에도 불구하고 콜롬비아를 살려야 되겠다는 생각으로 지금 이 자리에 있는 겁니다. Y a pesar de esto estamos aquí porque es necesario que Colombia pueda ser salva. 우리가 중심으로 여러분들에게 이 복음을 전달하기를 원합니다. Así que deseamos compartir este evangelio de la Biblia con todo nuestro corazón. 여러분들이 충분히 좀 흡수하시면 좋겠습니다. Me gustaría que lo pudiesen absorber muy bien. 그래서 오전에 집중하고 오후에도 집중하고 해서 오늘 한 5강의 정도를 진행할 겁니다. Así que hoy nos enfocaremos en la mañana y también en la tarde. Así que serán como unas 5 lecciones. 물론 저녁에 집회가 성도들 대상으로 있고요. Claramente también tenemos en la noche un tiempo en nuestra iglesia. 내년에도 내일에도 그렇게 집회가 진행될 겁니다. Y mañana de la misma forma estaremos llevando a cabo el horario. 꼭 놓치지 마시길 바랍니다. Me gustaría que no perdiesen nada de todo esto. 강의안을 나눠드리지 않은 것 같은데 지금. Si no hemos compartido todavía las lecciones. 잠시만 기다리면. Un momento, ahora les compartiremos esto. 자, 강의안을 나누기 전에 제가 몇 가지 좀 설명하겠습니다. Pero antes de compartir esto me gustaría que me pusiesen atención para un par de cosas. 콜롬비아는 축구를 굉장히 잘하는 나라잖아요. Colombia es un país que juega muy bien al fútbol, ¿verdad? 남자는 누구든지 축구 하잖아요. Todos los hombres pueden jugar al fútbol. 일단 우리나라하고 수준이 다르다고 알고 있습니다. Y realmente yo entiendo que Colombia está en un nivel muy diferente a nuestro país. 하지만 누구나 축구를 하지만 대표 선수가 되는 실력은 다릅니다. Cualquiera puede jugar fútbol, pero no cualquiera se vuelve representante nacional. 여러분이 축구를 안다는 것과 대표 선수가 축구를 안다라고 하는 표현은 다른 표현입니다. Es diferente cuando yo digo yo sé jugar fútbol a cuando un jugador profesional dice yo sé jugar fútbol. 똑같이 축구를 한다고 하지만 수준이 완전히 다른 Y 얘기죠. aunque usamos la misma expresión, realmente el nivel al que estamos es totalmente distinto. 이걸 교회에 한번 적용해 보겠습니다. Si lo aplicamos nosotros de esta forma a la iglesia, 교회 다니는 사람들 중에 그리스도 모르는 사람이 어디 있습니까? pues de los que van a la iglesia, ¿quién no conoce a Cristo? 복음 모르는 사람이 어디 있습니까? ¿Quién no conoce el evangelio? 하지만 정말로 진정한 그리스도와 진정한 복음을 제대로 알고 있는가라고 하는 질문에는 다른 답이 나옵니다. Sin embargo, si realmente preguntamos verdaderamente yo conozco al Cristo, verdaderamente conozco al evangelio, entonces la respuesta cambia. 저는 여러분들의 배경을 모릅니다. Yo no conozco cómo han vivido ustedes. 하지만 전 세계에 지금 적어도 올바른 성경에서 얘기하는 복음은 사라져 있습니다. Sin embargo, estamos seguros de que en todo el mundo
por lo menos el evangelio claro que habla la Biblia ha desaparecido. 오늘 그 얘기를 차분하게 제가 말씀을 좀 드릴 겁니다. Quiero explicarles a profundidad esto hoy. 혹시 기분이 나쁘실 수도 있습니다. Puede ser que algunos de ustedes se enojen. 내가 일평생 주를 위해서 헌신했는데 내가 복음을 몰라 라고 생각하기 때문에 기분이 나쁘실 수도 있습니다. Puede ser que algunos digan, yo he servido toda mi vida al Señor, ¿cómo me pueden estar diciendo que no conozco el evangelio? 또 한편으로는 올바른 복음이 계시된 것 때문에 인생이 바뀔 수도 있습니다. Pero también puede haber una ocasión en donde llegue esta revelación del evangelio de la Biblia y que cambie su vida. 죄송하지만 여러분의 감정에 제가 관심이 없습니다. Y me da pena decirlo, pero no estoy interesado en sus emociones. 이 복음이 전달되는 그게 중요한 거예요. Lo importante es que ese evangelio sea transmitido a sus vidas. 오늘 성경에서 말한 복음을 제가 선명하게 말씀을 드려보겠습니다. Así que hoy quiero hablar del evangelio que está en la Biblia. 마음 문을 열지 마시고 닫으세요. Por favor, no abran sus corazones sino ciérrenlos. 아주 비판적인 각도로 말씀을 들어보세요. Y escuchen la palabra desde un ángulo de crítica. 정말 이것이 맞는지 안 맞는지 아주 날카롭게 한번 들어보세요. Es decir, sean muy afilados en juzgar si esto es correcto o no es 그래 correcto. 정말로 이것이 성경의 복음이라고 하면 여러분 그 앞에 무릎 꿇으셔야 돼요. Pero si verdaderamente esto que se compartirá hoy es el evangelio de la Biblia, pues no hay más opción que hincarse ante él. 그리고 생명 거셔야 돼요. Y hay que dar la vida por ese 오늘 evangelio. 어떻게 보면 여러분의 인생이 달려있는 얘기입니다. Realmente de esto depende la vida. 자, 몇 가지 성경을 보시도록 하겠습니다. Vamos a ver la Biblia juntos. 갈라디아 1장을 한번 보겠습니다. Vamos a ver Gálatas capítulo 1. 목사님, 교재가 바뀌었대요. 둘 다가 27강이요? 갈라디아 1장 Gálatas capítulo 1. 6절부터 제가 한번 보겠습니다. Vamos a leer desde el versículo 6. 여러분 대체적으로 이 갈라디아서는 바울이 썼다라고 보통 신학자들이 다 인정합니다. La mayoría de los teólogos reconoce que esta epístola fue escrita por Pablo. 초대교회 시절입니다. Y estamos en los tiempos de la iglesia 바울이 primitiva. 살아있을 때 얘기입니다. Estamos hablando de cuando Pablo aún vivía. 바울이 살아있을 때 갈라디아 교회에 편지 쓰는 내용입니다. Entonces cuando Pablo estaba vivo, él escribió una carta a esta iglesia. 6절을 보니까 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라. Gálatas capítulo 1 versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. 바울이 지금 편지 쓰는 이유가 이겁니다. Esta es la razón por la que Pablo escribe ahora. 너희가 어떻게 다른 복음을 따르고 있냐? ¿Cómo estáis siguiendo un evangelio diferente? 어떻게 속히 그리스도를 떠나고 참된 복음을 떠났냐? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del 굉장히 que os 지금 llamó. 비판하면서 하는 얘기입니다. Es decir, Pablo estaba criticando. 근데 7절에 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라. El versículo 7 nos dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 근데 다른 복음이란 것은 없다. Pero es que no hay algo que se llame otro evangelio. 복음이 이것도 있고 저것도 있는 것이냐? 그렇지 않다. No es que haya una variedad del evangelio y del otro. 복음은 No es así. 하나다. El evangelio es uno. 근데 너희가 다른 복음이라고 착각하면서 딴 데를 쫓고 있는데 Pero estáis siguiendo algo diferente que aparentemente es evangelio. 실상 그것은 복음이 아니다. Pero realmente no lo es. Dice Pablo. 8절에 보니까 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. El versículo 8, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 우리가 너희에게 전한 복음 그것이 참된 복음이다. Entonces el evangelio que les hemos compartido, este es el verdadero. 그거 말고 다른 복음을 전하면 천사라도 저주를 받는다. Y si hay alguien que predica un evangelio diferente a este, aunque sea un ángel, pero que sea anatema. 9절을 보겠습니다. 우리가 전에 말하였거니와 내가 지금 다시 말하노니 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. Versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 다른 복음을 전하면 저주를 받는다고 얘기합니다. Si alguien predica otro evangelio, sea anatema. 바울은 복음이란 거에 대해서 굉장히 예민한 사람이에요. Es decir, Pablo era muy sensible a lo que era el 다른 evangelio. 복음을 얘기하면 저주를 받는다. Hasta el punto de decir, si alguien predica otro evangelio, que sea maldito. 우리가 너희에게 전한 복음만이 참된 복음이다. Porque solamente el evangelio que les hemos predicado es el verdadero. 그러면 바울이 전한 복음이 뭔지 확인해야 되겠죠. Entonces hay que confirmar qué es el evangelio que Pablo 그리고 compartía. 지금 다른 복음이란 이름 하에
사이에 지금 전 세계에 일어나고 있는 것들도 여러분 확인하셔야 돼요. Y también nos es necesario saber entonces cuáles son esos otros evangelios que se están moviendo en el mundo. 여러분 잘 생각해 봅시다. Hay que pensarlo bien. 하나님 믿으면 구원받습니까? Si creemos en Dios, ¿somos salvos? 여러분 잘 생각해 보셔야 돼요. Pensémoslo bien. 제가 지금 시간이 없기 때문에 짧게 한번 얘기해 보겠습니다. Y no hay mucho tiempo, así que lo resumiremos. 예수님 당시에 유대인들이 있었습니다. En el tiempo de Jesús habían judíos. 그 중에 성경을 잘 아는 바리새인들도 있었습니다. De ellos los fariseos conocían muy bien la Biblia. 그들은 기본적으로 성경을 거의 구약 성경을 외우고 있는 사람이에요. Ellos prácticamente memorizaban el Antiguo Testamento como base. 남자가 성인이 되려면 보통 사람이 성인이 되려면 모세오경을 외워야 됩니다. Para que un hombre fuese reconocido como adulto tenía que tener memorizado el Pentateuco de Moisés. 그리고 일평생 그 율법을 지켰던 사람들입니다. Y son personas que toda su vida guardaban esta ley. 철저하게 율법을 지켰어요. Ellos guardaban esta ley acérrimamente. 안식일을 지켰습니다. Ellos guardaban el día de reposo. 그 중에 특별한 바리새인들은 정말로 이 하나님 앞에 이 발부둥 치면서 살았던 사람들이. Y algunos de esos fariseos realmente entregaban su vida para esforzarse ante Dios. 보통 바리새인들은 일주일에 한 3일씩 금식했어요. Los fariseos normalmente ayunaban 3 días a la semana. 그리고 그것을 금식하면서 모은 돈을 가지고 구제합니다. Y con la cifra que ellos habían reunido de este ayuno, ellos ayudaban a las personas menos favorecidas. 지금 바리새인들의 얘기를 한번 해보겠습니다. Y hablando de los fariseos hoy, 성경을 잘 알고 pues conocen la Biblia bien. 그 다음에 주일을 철저하게 지키고 Y ellos guardan el día del Señor. 율법을 잘 지키고 Y también guardan la ley muy bien. 구제도 많이 하고 Y también ayudan a la gente. 교회 일도 많이 하고 Y pues se esfuerzan en la iglesia. 신학적인 지식도 높고 Tienen mucho conocimiento teológico. 사람들에게 영향을 끼치는 사람들이에요. Influencian a la gente en gran manera. 그런 사람들이 예수님 당시에 많았다고요. Había muchos de ellos en el tiempo de Jesús. 그 사람들이 구원받았습니까? ¿Será que ellos eran salvos? 어떻게 생각하십니까? ¿Qué piensan acerca de eso? 그 사람들이 구원받았나요? ¿Será que ellos habrán sido salvos? 그 사람들이 하나를 몰랐기 때문에 구원받지 못했습니다. Una cosa ellos no sabían y por eso no eran salvos. 육신으로 오신 그 예수님을 그리스도라고 믿지 않았기 때문에 구원 못 받았어요. Ellos no eran salvos porque no creían en ese Jesús que había venido en carne como el Cristo. 기가 막힌 일이죠. Es algo sorprendente. 하나만 몰랐다니까. Una cosa no sabían. 육신으로 오신 그 예수님을 그리스도라고 안 믿었습니다. Ellos no creían que este Jesús venido en carne era el Cristo. 오늘날 많은 교회는 이렇게 이런 바리새인 같은 교인들이 전 세계에 가득합니다. Hoy en la iglesia verdaderamente estamos repletos de gente que es como estos fariseos. 하나님 사랑합니다. Aman a Dios 성경 많이 알고 있습니다. y conocen de la Biblia. 신학 공부 많이 했어요. Estudian la teología 교회 열심히 y 합니다. se esfuerzan en las obras de la 불쌍한 iglesia 사람 도와줍니다. y ayudan a los menos 우리 favorecidos. 중남미 같은 경우에는 찬양에 너무 열정이 있어요. En Latinoamérica en especial hay una gran alabanza. 그리고 교회 오자마자 이 의자에 무릎 꿇고 기도합니다. Y los latinoamericanos suelen sentarse, hincarse aquí frente a la silla y orar siempre que 얼마나 순수한지 몰라요. es una pureza muy grande. 성경 잘 알지. Y conoce la Biblia. 하나님 사랑하지. Ama a Dios. 교회 열심히 하지. 율법 Y 지키지. guarda la ley. 전부 뛰어납니다. Y todo lo hace muy bien. 근데 이들이 뭘 모르고 있냐? Pero ¿qué es lo que ellos no conocen? 예수가 그리스도라고 하는 복음만 희미하다고요. Este evangelio que Jesús es el Cristo, esto es lo único que tienen. 자기들 하나님 믿는다고 얘기합니다. Si creo en Dios, dicen. 하나님 안 믿는다고 제가 정죄하는 게 Yo 아니에요. no estoy diciendo que no crean en Dios. 성경 잘 알고 있습니다. Ellos conocen bien la Biblia. 저희보다 훨씬 순수합니다. Y son mucho más puros que muchos de 많은 nosotros. 걸 알고 있어요. Conocen mucho. 하지만 진실로 성경에서 말한 복음만 희미하다고. Pero únicamente el evangelio que verdaderamente dice la Biblia, esto está nublado en 그걸 ellos. 확인시켜 드리겠습니다. Esto es lo que queremos confirmar hoy. 오늘날 교회는 유대교 같아요. Hoy la iglesia está como el judaísmo. 하나님 얘기하면서 성경에서 말한 바울이 전한 그 복음만 모르고 있습니다. Hablan de Dios, pero no conocen del evangelio que Pablo hablaba que la Biblia habla. 실상은 다른 복음에 전부 사로잡혀 있습니다. Y realmente estamos presos por otro evangelio. 전 세계가 그렇습니다. Y todo el mundo es así. 여러분 지금 천주교와 기독교가 뭐 다르다고 생각하십니까? ¿Cuál es la diferencia hoy entre los católicos y los cristianos? 마리아를 믿고 안 믿고 그 정도의 차이입니까? Simplemente será la diferencia de creer en María y no creer en 제가 볼 María. 때 거의 차이가 없어요. Realmente hoy no hay diferencia notable. 기독교 다니고 있는 성도들의 모습과 천주교 다니는 성도들의 모습이 차이가 없어요. Hoy las personas que asisten a una iglesia y las que asisten a una catedral realmente son similares. 뭘 믿는지 몰라요. Porque no saben en qué 그냥 하나님 믿는데 Bueno, yo creo en Dios. 제가 하나님 안 믿는다고 얘기했습니까? Y no es que no crean en Dios. 그냥 하나님 믿는데 그거 가지고 구원 못 받는다고 얘기하는 거예요. Pero es que por creer en Dios es que no simplemente soy salvo. 우리나라에도 이 사이비들이 많아요. En Corea también hay muchas sectas. 성경 들고 이단들이 많아요.
Es decir, hay sectas que tienen la Biblia en la mano. 전부 하나님 믿는다고 얘기합니다. Todos ellos dicen creer en Dios. 그러니까 전부 이상한 짓을 하거든요. Pero todos se encuentran haciendo cosas raras. 여러분 오늘 정확하게 아셔야 돼요. Hoy debemos de ser precisos. y 과연 saber 바울이 전한 복음이 뭐였는지 한번 확인해 보겠습니다. ¿Cuál es el evangelio que Pablo compartía? 사도행전 9장입니다. Vamos a leer Hechos capítulo 9. 저는 지금 바울이 전한 복음에 대한 얘기를 하고 있습니다. Estamos hablando del evangelio que Pablo compartía. 내가 너에게 전한 복음, 우리가 너에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 천사라도 저주를 받는다고 얘기했어요. Pablo decía, si alguien nos predica diferente evangelio de que os hemos predicado, sea anatema, aunque sea un ángel. 여러분 정확한 복음을 알고 계셔야 됩니다. Así que debemos de conocer precisamente el 바울이 evangelio. 전한 복음을 한번 보겠습니다. ¿Cuál es el evangelio que Pablo predicaba? 사도행전 9장 보겠습니다. Hechos capítulo 9. 사도행전 9장은 여러분들이 잘 아는 사울이 회심한 장면입니다. Y ustedes conocen bien que Hechos 9 es cuando Saulo verdaderamente se arrepiente. del corazón. 다메섹 도상에서 하나님을 만나게 됩니다. En camino a Damasco, él tiene un encuentro con Dios. 그리고 여러분 아시듯이 즉시로 전도하는 일이 Y 벌어집니다. de inmediato él predica, como ya sabéis. 9장 20절부터 22절입니다. Hechos 9, versículos 20 al 22 dicen: Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 즉시로 예수가 하나님의 아들이며 예수가 그리스도이심을 전했습니다. De inmediato él predicaba que este era el Hijo de Dios, que Jesús era el Cristo. 회심하자 전했던 바울의 복음이 요거였습니다. El mensaje, el evangelio que Pablo compartió desde el momento en el que 그리고 se arrepintió 이 fue este. 복음을 일평생 전합니다. Y toda la vida él se dedica a predicar este 이 mismo 복음이 evangelio. 점점 깊어집니다. Y más profundamente llega a este 여러분 evangelio. 신학을 웬만큼 하셨잖아요. Ustedes ya conocen de la teología bien. 바울이 회심을 하고 나서 본격적으로 사도행전 13장부터 사역을 펼치기까지는 15년 이상 시간이 지납니다. Y ustedes conocen desde este momento del arrepentimiento de Saulo hasta Hechos 13, donde él empieza su ministerio verdaderamente, pasan como 15 años. 그리고 약 3차 내지는 4차에 이어서 선교 여행을 떠나게 되죠. Y después él tiene bastantes viajes misioneros, empezando, y ya estamos hablando del tercero o cuarto en esta ocasión. 사도행전 17장은 2차 선교 여행 때 일어난 일입니다. Pero Hechos 17 habla de su segundo viaje misionero. 17장 1절로 3절을 보겠습니다. Si nosotros vemos Hechos 17, del 2 al 3 dice: Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 바울이 이제는 자기의 관례가 됐다고 합니다. Ahora ya era la costumbre de Pablo. 자기의 규례가 됐어요. Ya era algo que él acostumbraba. 그래서 성경 전체를 가지고 복음을 풀어냅니다. Y por eso él declaraba por medio de todas las Escrituras el Evangelio. 성경 전체를 가지고 복음을 풀어내는데 예수가 그리스도라고 증언하게 되는 겁니다. Entonces cuando él explica a través de todas las Escrituras el Evangelio, él predica que Jesús es el Cristo. 여러분 성경 무슨 책입니까? ¿De qué se trata la Biblia? 성경은 약속의 책입니다. Es un libro de promesa. 구약 El Antiguo Testamento 신약. y el Nuevo Testamento. 무슨 약속입니까? ¿Son promesas de qué? 메시아가 오실 것이다. De que el Mesías vendrá. 그 약속이 구약입니다. Eso es el Antiguo Testamento. 신약은 그 메시아가 오셨다. Y el Nuevo Testamento es de que el Mesías vino 그리고 그 메시아가 다시 오실 y 것이다. que este Mesías volverá a venir. 이게 신약입니다. Eso es el Nuevo Testamento. 성경 전체는 메시아에 대한 약속의 책입니다. Toda la Biblia es un libro de promesa del Mesías. 그래서 성경을 통해서 메시아를 전한 것이 가장 바른 이 성경 주신 이유입니다. Por eso la razón más clara por la que nos es dada la Biblia es para que prediquemos de este Mesías. 이 지금 바울은 성경 전체를 통해서 자기의 규례가 돼서 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도이심을 풀어냅니다. Pablo ahora lo acostumbra a través de todas las escrituras, de toda la Biblia, él predica una cosa, que Jesús es el Cristo. 18장 5절 보겠습니다. Si nosotros vemos Hechos 18:5 dice: 여러분 성령 충만하면 하나님의 말씀에 붙잡히면 무슨 메시지를 하게 됩니까? Cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando somos presos por la palabra de Dios, ¿cuál es el mensaje que sale de nuestras bocas? 18장 5절입니다. Hechos 18:5
y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 하나님의 말씀에 붙잡혀서 이제 유대인들에게 예수가 그리스도라고 증언합니다. Cuando Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra que predica a los judíos. 이 중에는 대부분이 목회자일 겁니다. La mayoría de aquí son pastores. 여러분 하나님 앞에 양심적으로 하나님의 음성을 들어보세요. Tenemos que escuchar la voz de Dios con nuestra conciencia. 지금 성경에 있는 몇 가지 부분, 몇 가지 성경 구절을 찾아보는 게 중요한 게 Lo 아니에요. importante no es simplemente buscar algunos versículos de la Biblia. 지금 우리는 뭘 주목하고 있냐면 ¿En qué nos estamos enfocando ahora? 도대체 초대교회는 무슨 메시지를 전했냐 요 얘기입니다. Lo que estamos viendo ahora es qué mensaje predicaba la iglesia primitiva. 지금 성도들의 신앙생활과 초대교회 신앙생활이 너무 차이가 많아요. Porque vemos una gran diferencia en la fe de las personas de hoy y las de la iglesia primitiva. 왜 차이가 난다고 생각하죠? ¿Por qué hay una diferencia tan extrema? 기적 때문에 그런 겁니까? ¿Será porque los milagros ocurrían ahí? 신앙생활의 차이가 나는 이유는 신앙 때문에 차이가 나는 La 거예요. razón por la que hay una diferencia en la vida de la fe de ellos es porque hay una diferencia en la fe de ellos y la nuestra. 신앙은 뭘 믿느냐 그게 신앙입니다. Es que ¿qué es lo que creemos? Eso es la fe. 올바로 복음을 믿느냐 그렇지 않느냐의 차이죠. Es la diferencia entre si creemos en el evangelio verdadero o si no lo 그러니까 creemos. 진실 우리가 주목해야 될 것은 초대교회 때는 뭘 전했고 뭘 믿느냐는 거죠. ¿Qué es lo que la iglesia primitiva predicaba y qué es lo que ella creía? Eso es lo que tenemos que tener claro. 그리고 어떻게 살았냐는 거죠. ¿Y cómo vivían ellos como 그걸 resultado? 우리가 확인해 봐야 됩니다. Eso es lo que debemos de confirmar. 지금 우리는 초대교회 때 무슨 메시지를 사도들뿐만 아니라 초대교회 모든 성도들이 무슨 메시지를 전했냐, 무슨 복음을 가지고 있었냐, 그걸 지금 확인하고 있는 Lo 거예요. que estamos confirmando es qué mensaje tenía la iglesia primitiva, qué es lo que ellos predicaban, con qué fe ellos vivían. 사도행전 28장을 보겠습니다. Si vemos Hechos capítulo 24, 이 친구 너무 아쉬운데 성경이 있으면 좋겠다. no sé si hay alguien que le pueda prestar Biblia para que usted lo confirme. ¿O lo tiene ahí? 이건 좀 확인해야 돼. Esto es algo que hay que confirmar en Hechos 28. 이게 너무 중요합니다. Es algo sumamente importante. 자, 사도행전 18장을 보겠습니다. Vamos a confirmar en Hechos 18장 24절에서 28절입니다. 18, perdón. Hechos 18 vamos a confirmar desde el versículo 24 en adelante. 여러분 이 본문은 굉장히 중요한 본문입니다. Es un pasaje muy importante. 아볼로라는 사람이 등장하는 본문입니다. Una persona que se llama Apolo 아볼로의 인생이 바뀌었습니다. y cambia la vida de este Apolo. 24절부터 28절 한번 보겠습니다. Veremos Hechos 18 del 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 여러분 이거 좀 생각을 한번 해봐야 돼요. Hay que pensar un poco en esto. 자, 지금 아볼로라는 사람이 나옵니다. Hay un hombre llamado Apolos 아볼로에 대해서 성경은 이렇게 표현하고 있습니다. y la Biblia habla así de Apolos, 유대인이라고 하고요. que era un judío, 그 다음에 은변이 좋대요. que era un varón elocuente, 그리고 성경에 능통하답니다. que era poderoso en las escrituras. 성경에서 기록하기를 성경에 능통하대요. La Biblia misma está diciendo que él era poderoso en las 그럼 escrituras. 대단한 사람입니다. Es decir, era alguien sorprendente. 성경에 능통하면서 말을 너무 잘해. Y él era poderoso en las escrituras, pero también elocuente. 그리고 원문에는 보면 학식이 뛰어나다 그랬어요. Si vemos en unos textos antiguos dice que él era muy inteligente. 대단한 사람입니다. Era alguien muy sorprendente. 그리고 25절에 그가 일찍이 주의 도를 배웠답니다. Y dice que también él había sido instruido en el camino del Señor. 나름 예수님에 관해서 들었다는 거예요. Es decir, había escuchado de Jesús algo. 그래서 지금 열심으로 예수에 관한 것을 자세히 말하며 가르칩니다. Y era de espíritu fervoroso y hablaba y enseñaba diligentemente lo conveniente al Señor. 예수님에 대해서 자세히 말하고 가르치고 있어요. Es decir, él enseñaba precisamente de Jesús. 똑똑합니다.
y era muy inteligente, 학식이 많아요. tenía mucho 성경에 conocimiento 능통합니다. y era poderoso en la 말도 뛰어납니다. y él era elocuente. 예수님에 관해서도 알아요. Él conocía de Jesús. 그리고 지금 열정이 있어가지고 이 회당에 와서 예수님에 관해서 자세하게 가르칠 정도의 수준입니다. Era fervoroso de espíritu y por eso estaba en la sinagoga enseñando de Jesús. 근데 25절에 요한의 세례만 날 따름이라고 얘기했어요. Pero el versículo 25 nos dice que solamente conocía el bautismo de Juan. 이런 자를 바울의 제자인 브리스가 부부가 불러냅니다. Y a él lo llaman los discípulos de Pablo, que son Priscila y Aquila. 그가 회당에서 담대히 말하기를 시작하거늘 브리스길라와 아굴라가 듣고 데려다가 하나님의 도를 더 정확하게 풀어 이르더라. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. 저는 잘 모르겠습니다만 한번 질문을 해보겠습니다. Y yo no lo sé muy bien, pero hay una necesidad de preguntar. 적어도 아볼로는 예수가 그리스도라고 하는 이 도에 대해서는 정확하게 몰랐다고 볼 수 있습니다. Por lo menos nosotros podemos considerar que Apolos no conocía de este camino que dice que Jesús es el Cristo. 이것만 잘 몰랐어요. Esto era algo que no conocía bien. 근데 다른 건 너무 뛰어납니다. Lo demás, él era excelente. 학식이 많고 Él tenía mucho 언변이 좋고 era elocuente, 성경에 능통하고 poderoso en las escrituras, 예수에 관해서 알고 conocía de 자세히 가르칠 정도의 열정이 있습니다. y era fervoroso y enseñaba. 그런데 예수가 그리스도라고 하는 이 정확한 도만 잘 몰라요. Pero el camino que dice Jesús es de Cristo no lo conocía precisamente. 과연 아볼로가 구원받았을까요? ¿Apolos era salvo entonces? 저는 잘 모르겠습니다. Yo no lo sé bien, 하지만 진지하게 고민해 보셔야 돼요. pero hay que preguntarnos esto seriamente. 자, 이 본문을 해석하기 위해서 요한 1서 한 말씀을 한번 Y 보겠습니다. para poder ver este versículo bien, nosotros tenemos la necesidad de ver Primera de Juan capítulo 5. 요한 1서 5장 1절입니다. Primera de Juan capítulo 5 versículo 1. Primera de Juan capítulo 5 versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. 예수께서 그리스도이심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난 자라고 얘기했습니다. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 하나님께로부터 난 자, 다른 말로 구원받은 자의 조건이 뭐냐면 예수를 그리스도로 믿는 자라고 얘기합니다. Entonces, para ser nacido de Dios, o en otras palabras, salvo, ¿qué es lo que necesito tener? La condición es que yo crea que Jesús es el Cristo. 정확하게 알지 못하는데 정확하게 믿을 수 있나요? Pero ¿será que si yo no conozco precisamente, será que puedo creer precisamente? 잘 모르겠습니다만 한번 생각해 보세요. Bueno, no lo sé, pero hay que pensar. 하지만 분명히 성경은 요한 1서 5장 1절에 이렇게 설명하고 있어요. Pero claramente la Biblia nos explica en 1 de Juan capítulo 5 versículo 1 de esta. 누가 하나님께로부터 난 자냐? ¿Quién es nacido de Dios? 누가 하나님께로부터 난 자냐? ¿Quién puede ser nacido de Dios? 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿는 자가 하나님께로부터 난 자. Solo aquel que cree que Jesús es el Cristo. 자, 사도행전 18장을 다시 돌아와 보겠습니다. Regresando a Hechos 18, 아볼로를 한번 생각해 봅시다. pensemos en Apolos. 성경에 능통하고 Él era poderoso en las 언변이 escrituras, 좋고 era elocuente, 학식이 많고 tenía mucho 예수님에 conocimiento 대해서도 알고 y conocía de Jesús. 열정이 있어서 예수님에 대해서 자세하게 가르치고 있는데 Tenía fervor y por eso enseñaba de Jesús con diligencia. 예수가 그리스도 되신다라는 사실만 잘 모르고 있습니다. Pero lo único que no conocía bien es que Jesús es el Cristo. 자, 이 아볼로가 구원받았을까요? Apolos entonces era salvo. 제가 왜 이 아볼로 얘기한 줄 아십니까? Y bueno, pues hablando de este Apolos, nosotros 오늘날 많은 교회의 성도들과 목회자 상태가 아볼로가 거의 같다는 얘기입니다. hoy muchos creyentes, muchos pastores están en una situación similar a Apolos. 심지어는 아볼로보다 훨씬 못합니다. Incluso puede ser que estemos peor que Apolos. 어떻게 생각하십니까? ¿Qué piensan ustedes de eso? 여러분, 예수님 영접 기도하면 구원받습니까? ¿Será que somos salvos cuando repetimos una oración? 진실로 영접하면 구원받습니다. Si verdaderamente hemos creído, si somos salvos. 하지만 영접 기도 따라한다고 구원받는 게 Pero 아니에요. ¿será que por repetir unas palabras somos salvos? 진실로 영접한다는 게 무슨 뜻입니까? Entonces, ¿qué significa aceptar verdaderamente? 요한복음 1장 12절에 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 Que dice Juan 1:12, más a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre. 영접은 진실로 올바로 믿는 겁니다. 그 이름을. Es decir, la aceptación verdadera es creer en el nombre verdaderamente. 그가 누군지 정확하게 알고 믿는 자가 영접하는 자예요. Entonces, ¿quién es el que acepta? El que conoce y cree precisamente en quién es él. 저는 사단이 분명히 살아서 지금도 전 세계에 엄청난 거짓으로 속임수로 일하고 있다는 걸 알고 있습니다. Yo
yo estoy seguro de que Satanás incluso ahora está obrando en el mundo con gran poder de mentira. 불신자에게 뭐 일하는 것은 제가 볼 때 아무것도 아닌가. Realmente cuando él obra en un no creyente no veo que sea la gran cosa. 이 교회에 이 믿는 자에게 엄청나게 사단이 지금 일하고 있다는 걸 아셔야 됩니다. Pero debemos de saber que contra el creyente, contra la iglesia, él opera con mucha furia. 여러분 원래 교회는요 마태복음 16장에 보니까 원래 교회는 반석 위에 세워진다고 얘기했습니다. Nosotros vemos en Mateo 16 que la iglesia original debe de estar sobre la roca. 너는 베드로라 이 베드로 이 반석 위에 내가 내 교회를 세우리니. Dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. 음부의 권세가 이기지 못하는 그게 교회입니다. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 원래 교회는 그래요. Así es la iglesia originalmente. 자 지금 물어보겠습니다. Pero la pregunta es, 오늘날 교회가 음부의 권세를 이기지 못하고 있나요? ¿hoy la iglesia está siendo vencida por las puertas del Hades o está prevaleciendo? 오늘날 교회가 사단의 놀이터가 됐다고 여러분 인정 안 하실 건가요? ¿O será que no reconoceremos que hoy Satanás está paseando? 오늘날 교회가 거의 사단의 놀이터입니다. Realmente hoy la iglesia está siendo como un campo de juego de Satanás. 한국 성도들뿐만 아니라 전 세계 성도들이 거의 방황하거나 힘들어하고 있습니다. Y no solamente las personas en Corea, sino en todo el mundo los creyentes están errantes y en dificultad. 그리고 목회자들이 얼마나 고생하는지 몰라요. Y los pastores sufren mucho. 하나님의 교회를 맡고 있는 목회자가 왜 고생을 합니까? Entonces, ¿por qué es que el pastor a cargo de la iglesia de Dios tiene que estar padeciendo? 너무 영광스러운 일이잖아요. Realmente es un trabajo de mucho honor. 근데 목회자가 너무 힘들어요. Pero hoy los pastores se encuentran en dificultad. 전 세계에서 가장 힘든 직업을 조사했대요. Dicen que hubo una investigación de los trabajos más difíciles de todo el mundo. 1등이 미국 대통령, Y el primer lugar era el presidente de Estados Unidos. 그리고 약 4등인가가 목회자입니다. Y el cuarto lugar era 4등이 목회자. era en cuarta posición de los trabajos más difíciles. 목사가 너무 힘들어요. Entonces es difícil ser pastor. 우리 한국에 교회가 많습니다. Hay muchas iglesias en Corea. 우리 한국의 80-90% 이상이 개척교회입니다. Realmente el 80-90% de las iglesias son financieramente dependientes. aún. 보통 사람들처럼도 못 산다니까. Es decir, no pueden vivir como las personas normales siquiera. 성도들이 얼마나 쏙쏙이는지 몰라요. Entonces los miembros sufren mucho. 목사님이 가슴이 무너집니다. Y el corazón del pastor se derrumba. 한국에는 이런 농담이 있어요. Hay una broma así en Corea. 제가 지난번에도 얘기했는데 La vez pasada también le dije. 어떤 목사님이 길을 가다가 썩은 나무를 본 겁니다. Un pastor caminando en el camino ve un árbol que se está pudriendo. 나무가 썩었어. El árbol está ya 그 podrido. 썩은 나무 보고 목사가 한 말이요. Y el pastor le dice al árbol, 너도 목회했냐? 왜 이리 썩었냐? ¿tú fuiste pastor también? ¿Por qué estás así? 속이 다 썩어 있는 거예요. Porque estaba podrido por dentro. 하나님의 교회를 맡은 목사가 왜 이리 힘듭니까? Porque ¿tiene sentido acaso de que el pastor a cargo de la iglesia de Dios está así? 음부의 권세가 이기지 못하게 돼 있는 것이 교회입니다. Es que la iglesia fue hecha para que las puertas del Hades no prevalezcan sobre ella. 근데 교회가 왜 이러냔 말이에요. ¿Pero por qué la iglesia está así entonces? 반석 위에 세워지지 않아서 그랬습니다. Es porque no estamos sobre la roca. 이 반석이 뭐죠? ¿Y cuál es la roca? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 복음이 반석이에요. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el 이 Evangelio. La roca. 복음을 믿는 믿음이 반석이에요. La fe de creer en el Evangelio de la roca. 이 복음을 믿는 자가 반석이에요. Aquel que cree en el Evangelio de la roca. 그 위에 세우신 교회는 음부의 권세가 이기지 못합니다. Y la iglesia que está sobre ella no puede ser vencida por las puertas del Hades. 사단의 공격이 있지만 절대로 이기지 못합니다. Aunque hay un ataque de Satanás, no puede vencerla. 그게 반석 위에 세우신 교회의 모습이에요. Porque así es la roca, es la iglesia que está sobre la roca. 이 사단이 교회도 어마어마하게 지금 일을 하고 있지만 성도들에게도 마찬가지입니다. Y pues vemos que Satanás está atacando a la iglesia muy fuertemente, pero ¿cómo está el creyente? 이 중에 교회로 오래 다니신 분들이 많을 겁니다. Muchos de aquí habrán estado en la iglesia durante mucho tiempo. 여러분 질문해 보세요. Pero hagamos una pregunta. 지금 이대로 살다가 하나님 앞에 가면 칭찬 받겠는가? Si nosotros vivimos así como estamos viviendo ahora y llegamos ante Dios, ¿será que seremos felicitados? 여러분 교회 일하면서 답답하지 않나요? No sé si sentimos algún tipo de frustración en la iglesia. 사회 가면서 답답하지 않나요? O mientras desempeñamos el ministerio. 이게 과연 올바른 길인가 고민되지 않나요? ¿O será que no pensamos, será este el camino correcto? 분명히 성경에서 말한 그 복음이 아니면 답답하게 돼 있는 게 정상입니다. No es el evangelio de la Biblia, es normal estar frustrado. 여러분 다른 게 지금 필요한 게 아니에요. No necesitamos algo más ahora. 바울이 전한 복음 그걸 회복해야 돼요. Hay que restaurar este evangelio del que Pablo hablaba. 바울만 이 복음을 전했다면 우리는 참고해도 됩니다. Y si solamente Pablo hubiese predicado de esta forma, quizás sería una buena referencia. 하지만 사도들과 초대교회 모든
모든 성도들이 이 복음, 예수가 그리스도라고 하는 복음을 전했다면 우리는 오늘 진지하게 생각해 봐야 돼요. Pero si todos los apóstoles y la iglesia primitiva predicaban el mismo evangelio, tenemos una necesidad de pensarlo dos veces. 사도행전 2장을 보겠습니다. Vamos a ver Hechos capítulo 2. 여러분 잘 아는 내용이 나옵니다. Algo que ustedes bien conocen. 사도행전 2장에 주의 성령이 임하게 되죠. Vemos que el Espíritu Santo se manifiesta en Hechos 2. 15개 나라의 사람들이 와서 이 복음을 받게 됩니다. Y vienen personas de 15 naciones diferentes y reciben este 5천 evangelio. 명이 돌아오는 일이 Y 벌어집니다. 5,000 personas vienen al Señor. 바울의 메시지 하나로 5천 명이 무릎 꿇는 일이 벌어집니다. Entonces Pedro predicó un mensaje y 5,000 se hincaron ante este mensaje. 사도행전 2장에는 그 설교가 담겨져 있습니다. Y vemos cuál es el mensaje que él daba en Hechos 2. 한 번의 메시지로 5천 명이 돌아왔어요. En un mensaje 5,000 personas se convierten. 도대체 무슨 메시지를 전했을까요? ¿Qué mensaje habrá predicado? 그 메시지의 결론이 2장 36절입니다. La conclusión de este mensaje se encuentra en Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 베드로의 메시지입니다. El mensaje de Pedro. 너희가 십자가에 못 박은 그 예수가 사실은 그리스도였다. Este Jesús a quien habéis crucificado era el Cristo. 이게 베드로의 메시지였어요. Ese era el mensaje de Pedro. 그 메시지를 듣자마자 사람들이 정말로 통해 자복하고 엎드리는 일이 벌어졌습니다. Y al escuchar este mensaje la gente está confundida de corazón y verdaderamente se arrepiente. 사도행전 5장에 핍박받은 사도들이 모입니다. Y nosotros vemos en Hechos 5 cómo los apóstoles eran perseguidos. 그 사도들이 했던 것을 보겠습니다. Y vamos a ver qué es lo que ellos hacían. 5장 42절입니다. Hechos capítulo 5, versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 원래 원어에는 예수가 그리스도라고 적혀 있습니다. Si vemos en la versión del oso, por ejemplo, dice, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús el Cristo. 날마다 Todos los días. 성전에 있든지 집에 있든지 En el templo y por las casas. 예수가 그리스도라는 사실을 가르치기와 전도하기를 그치지 No 않아요. cesaban de enseñar y predicar este evangelio que Jesús es el Cristo. 제가 지금 여러분들에게 사도 바울이 전한 메시지를 보여드렸습니다. En este momento hemos hablado del mensaje que predicaba el apóstol Pablo. 요한일서 사도 요한의 메시지를 보여드렸습니다. Y en primera de Juan vimos el mensaje que daba el apóstol. 베드로의 메시지를 보여드렸습니다. Y vimos el mensaje de Pedro. 그리고 사도행전 5장 42절 사도들의 메시지를 Y 보여드렸습니다. vimos ahora en Hechos 5:42 el mensaje de los apóstoles de la iglesia. 사도행전 18장에는 아볼로의 메시지와 브리스가 부부의 메시지가 예수가 그리스도였음을 보여드렸습니다. En Hechos 18 vimos que Apolos y Priscila y Aquila predicaban el mismo mensaje que Jesús es el Cristo. 이게 그들이 전한 복음이었어요. Eso es el evangelio que ellos compartían. 이 복음이 지금 전해지지 않고 있습니다. Y este evangelio es el que hoy no se comparte. 예수가 그리스도라는 이 말이 전해지지 않고 있습니다. Y no se está predicando este evangelio que Jesús es el Cristo. 예수 그리스도를 믿는다고 얘기하잖아요. La gente dice yo creo en Jesucristo. 그건 누가 할 수 있는 말인 줄 Pero 아십니까? ¿quién puede decir esto? 예수가 그리스도라는 사실을 정확하게 알고 믿는 자가 예수 그리스도 믿는다고 얘기하는 겁니다. Aquel que precisamente conoce y precisamente cree en Jesús como el Cristo puede confesar yo creo en Jesucristo. 저희 한참 뜨던 애가 지금 저희 셋째 넷째가 이제 앉아 있습니다. Los niños que están haciendo mucho ruido allá son mi tercera hija, o sea, y mi hijo, que es el último. 셋째가 6살이에요. Y pues la tercera tiene 6 años. 이제 전 세계가 알고 있으니까 미국 대통령을 한번 언급을 드려보겠습니다. Y pues como todo el mundo lo conoce, pues hablaremos un poco acerca del presidente de Estados Unidos. 우리는 트럼프 대통령이라고 얘기합니다. Nosotros le decimos presidente Trump. 그리고 저 아이도 그 말은 할 수 있어요. Y ella puede repetir esas palabras. 근데 저 아이는 두 가지를 몰라요. Pero ella no conoce dos cosas. 일단 트럼프가 누군지 모르고 Primeramente no sabe quién es 그 Trump. 다음에 대통령이 미국 대통령이 어떤 직분이 있는지를 몰라요. Y no sabe qué cargo es el del presidente de Estados Unidos. 대통령이 누군지 몰라. No sabe que es un presidente. 그리고 얼마 전에 투표에서 트럼프가 대통령이 됐다라는 사실을 우리는 아니까 트럼프 대통령이라고 얘기합니다. Y nosotros le decimos presidente Trump a él porque sabemos que él fue elegido recientemente como presidente de Estados Unidos. 하지만 저 아이는 트럼프도 모르고 대통령도 몰라요. Pero esa niña no conoce a Trump ni 하지만 que es un presidente. 우리와 똑같이 트럼프 대통령이라고 한다니까요. Pero ella puede repetir las palabras presidente Trump. 똑같은 말이에요. Es lo mismo. 하지만 엄청난 차이가 있습니다. Pero hay una gran diferencia. 정확하게 예수를 그리스도로 알고 믿는 자가 내가 예수 그리스도 믿는다라고 하는 말과 그냥 예수 그리스도 믿는다라고 하는 말은 엄청난 차이가 있어요. Es completamente diferente cuando alguien que conoce precisamente y cree precisamente que Jesús es el Cristo dice yo creo en Jesucristo a que una persona diga yo creo en Jesucristo. 지금 전 세계 예수가 그리스도라고 하는 복음은 사라졌습니다. En todo el mundo se ha desvanecido de este evangelio que
¿Qué nos dice la Biblia? 그 대신에 다른 복음, 특별히 번영신학적인 축복을 받는 복음, 질병 치유하는 복음으로 가득 차 있습니다. Y en vez de eso estamos llenos de otros evangelios, en especial nosotros vemos lo que es la prosperidad y la sanidad de enfermedades. 그게 과연 복음이냐? Pero ¿será que todo eso es el evangelio? 저는 초대교회와 사도들의 메시지가 예수가 그리스도이심을 여러분한테 전했습니다. Hoy hemos compartido cuál era el mensaje de los apóstoles y la iglesia primitiva y era uno, que Jesús es el Cristo. 지금은 조금 더 충격적인 말씀을 전해보겠습니다. Vamos a hablar de unas cosas un poco más impactantes ahora. 이 성경을 왜 주셨을까요? ¿Por qué nos fue dada la Biblia? 왜 주셨을까요, 성경? ¿Para qué Dios nos dio la Biblia? 여러분 성경 어느 정도 읽고 있습니까? ¿Cuánto han leído la Biblia? 목회자들이 성경 한 번도 안 읽었다는 것은 양심이 없는 사람이에요. Si un pastor no ha leído la Biblia ni una vez, entonces quiere decir que no tiene conciencia. 성경으로 성도를 지도해야 될 목회자가 성경 10번도 안 읽었다가 완전히 거짓말하는 사람입니다. Y si un pastor que tiene que guiar a los miembros de la iglesia con la Biblia no ha leído la Biblia siquiera 10 veces, pues realmente es alguien que puede estar mintiendo. 근데 심지어는 성경을 100번 읽고 1000번 읽은 사람도 있어요. Hay personas incluso que han leído 100 veces o 1000 veces la Biblia. 그럼에도 불구하고 이게 왜 기록됐는지 몰라요. Y a pesar de eso no saben para qué fue escrita. 기가 막히죠? Impactante. 그러니까 100번, 1000번 읽으니까 뭐 아는 건 너무 많아요. Por eso es que ha leído 100 veces o 1000 veces y por eso hay mucho que conoce. 하지만 이게 뭘 기록하고 있는지 모릅니다. Pero no conocemos de qué se trata. 수십 년 신앙생활 하고 수십 년 목회하고 나서 금식해야 된다 이러고 있어요. Y a pesar de que hemos vivido décadas como miembros de fe o hemos estado como pastores durante décadas, estamos diciendo todavía, el ayuno es poderoso. 수십 년 신앙생활하고 기도 열심히 해야 된다 이러고 있습니다. Y todavía lo que enfatizamos es una oración poderosa. 여러분 다른 종교 기도 안 하나요? ¿Acaso las otras religiones no oran? 다른 종교 금식 안 합니까? ¿O ellos no ayunan? ¿Acaso? 성경 주신 이유가 기도 많이 하라고 주신 겁니까? ¿Será que Dios nos da la Biblia para que oremos más? 제 불쌍한 사람 도우라고 성경 주신 ¿O 겁니까? para que ayudemos a las personas en la calle? 아니면 귀신 쫓아내라고 주신 겁니까? ¿O para que echemos fuera a los demonios? 아니면 예수 믿는 사람들 착하게 살아라고 주신 거냔 ¿O 말이에요. para que todo aquel que crea en Jesús se comporte de una 많은 manera? 사람들이 전부 다 자기 믿고 싶은 대로 예수 믿어요. La gente está creyendo en Jesús como ellos quieren. 마태복음 16장을 보겠습니다. Vamos a ver Mateo 16. 마태복음 16장 13절을 보니까 예수께서 빌립보 가이사랴 지방에 이르러 제자들에게 물어 이르시되 사람들이 인자를 누구라 하느냐. Mateo 16, versículo 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 이제 곧 십자가를 지셔야 될 그런 시간표입니다. Pronto él tenía que cargar la cruz. 그때 물어본 거예요. Y él pregunta 제자들에게 a los discípulos, 사람들이 나보고 뭐라고 하더냐. ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? 그러니까 사람들의 말을 제자들이 옮깁니다. Y entonces los discípulos hablan de lo que decía la gente en ese entonces. 예수님 당신 보고 어떤 사람은 세례 요한이라고 하고 어떤 사람은 엘리야, 예레미야 그리고 선지자 중에 하나라고 합디다. Pues Jesús, algunos dicen que tú eres como Juan el Bautista, algunos dicen que eres como Elías, algunos dicen que eres como Jeremías o alguno de los profetas. 메시아로 오신 예수를 보고 전부 예레미야다, 엘리야다, 선지자다, 뭐 세례 요한이다 이렇게 얘기하는 거예요. Y entonces a Jesús, que había venido como el Mesías, le dicen, eres Juan el Bautista, Jeremías, Elías o alguno de los profetas. 엄청난 능력을 보이니까 구약의 능력을 일으켰던 엘리야 같이 보이거든요. 엘리야다고 얘기해요. Y entonces como él mostraba gran poder, así como el profeta en el Antiguo Testamento, que era Elías, entonces la gente le decía a Jesús, eres como Elías. 그 말씀 전하는 게 너무 수준 높아 보이니까 보통 사람 아니구나, 선지자다 이렇게 얘기합니다. O como cuando él compartía la palabra, lo hacía de una manera diferente a los demás y entonces le decían, eres como uno de los profetas. 그리고 아주 정부나 왕에 대해서도 굉장히 비판적인 메시지를 하다 보니까 세례 요한 같구나라고 얘기합니다. Y también Jesús se atrevía a hablar fuertemente contra las autoridades y la realeza y la gente veía una similitud entre él y Juan el Bautista. 또 때로는 가난한 사람들, 불쌍한 사람들, 어려움 당한 사람들 계속 돌봐주니까 구약의 예레미야 같은 모습이구나, 예레미야다고 얘기합니다. Jesús se compadecía de los menos afortunados y por eso la gente miraba en él lo que era Jeremías, aquel que ayudaba a las personas más pobres. Se compadecía. 예수님을 보고 지가 믿고 싶은 대로 믿는 거예요. Entonces veían a Jesús y creían en él como ellos querían creer. 오늘날 교회도 이렇게 자기 믿고 싶은 대로 예수님을 믿는 사람들이 많아요. Hoy en la iglesia hay muchos que creen en Jesús como ellos quieren. 능력 받으러 교회 오십니까? ¿Vienen a la iglesia para recibir poder? 힘을 얻으셔야 되나요? ¿O será que necesitamos más fuerza? 예수님을 이 엘리야처럼 믿는 겁니다.
Hay gente que cree en Jesús como si fuera 여러분 un Elías. 불쌍한 사람 도와주고 구제하기 위해서 교회 오십니까? O venimos a la iglesia para ayudar a las personas más pobres y para poder darles caridad. 저 연약한 이 소외자들, 동성애자들 다 도와줘야 된다고 그게 교회 목표라고 여러분 생각하십니까? Si pensamos que el objetivo de la iglesia es ayudar a los menos favorecidos, a los homosexuales y todos esos grupos marginados, 예수님을 예레미야처럼 믿는 겁니다. creemos en Jesús como Jeremías. 교회가 사회를 변화시켜야 된다. ¿O será que la iglesia tiene que cambiar la 우리가 sociedad? 정치에 뛰어들어야 된다. Tiene que estar en la política. 나라를 바꿔야 된다. Tiene que cambiar la nación. 교회 존재 이유가 그거다. Y para eso existe la 그건 iglesia. 예수님을 세례 요한처럼 믿는 거예요. Es creer en Jesús como si Él fuese Juan Bautista. 중남미에 와보니까 수많은 사도들과 선지자들이 많아요. En Latinoamérica vemos a muchos apóstoles, a muchos profetas. 나쁜 것 같지는 않습니다. No me parece malo. 그런데 한 가지 우려되는 건 있습니다. Pero hay un temor que yo tengo con eso. 성경보다 그 선지자를 의지한다는 거죠. Es que se confía más en esos profetas y apóstoles que la Biblia. 성경보다 그 예언들을 더 신뢰한다는 거예요. Y se confía más en las profecías de ellos que en la misma 그건 Biblia. 예수님을 선지자처럼 믿는 겁니다. Creemos en Jesús como si Él fuera algo. 분명한 것은 예수님을 엘리야나 예레미야나 선지자 중에 세례 요한처럼 믿는다고 하면 그들은 구원 없습니다. ¿Y qué pasa entonces si creemos en Jesús como si Él fuese Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas? Entonces no somos salvos. 자기 믿고 싶은 대로 믿어서 구원받는 게 아니에요. Es que no somos salvos por creer como queremos. 예수님을 눈으로 보면 구원받습니까? ¿Será que si yo veo a Jesús soy salvo? 예수님을 손으로 만지면 구원받습니까? ¿O si toco a Jesús yo soy salvo? 예수님이 내 병을 고쳐줬다. 내가 구원받나요? ¿O Jesús sanó mi enfermedad? ¿Por eso soy 여러분 salvo? 진지하게 생각해 보세요. 내 병을 고쳐줬다. 그럼 Hay que 구원받습니까? pensarlo seriamente. Si Jesús me sana de una enfermedad, yo soy salvo. 많은 사람들이 구원의 근거를 그렇게 생각해요. Muchas personas dan esto como evidencia de su salvación. 내가 예수 믿어가지고 질병 나았다. 그래서 난 구원받았다. Es que pues yo he querido en Jesús salir de una enfermedad y por eso yo soy salvo. 천만의 말씀. Pero muchos dicen 예수님 당시에 예수님의 병 낫게 한 사람들이 수많이 많습니다. es que en el tiempo de Jesús se sanó muchísimos también. 하지만 예수님이 십자가 달려 돌아가실 때 다 Pero 도망갔다고. cuando Jesús estaba en la cruz, todos huyeron. 병 낫는 게 구원의 근거일 수 없습니다. Por eso una sanidad no puede ser una evidencia. 그 예수가 누군지 믿어야지 구원받는단 말이에요. Tenemos que creer en quién es ese Jesús para ser salvos. 그 예수가 그리스도라고 믿어야지 구원받습니다. Tenemos que creer que ese Jesús es el Cristo para ser salvos. 사람들이 다른 답을 할 때 물어봅니다. Y entonces hay algunas personas que también preguntan. 너희는 나를 누구라고 하냐? Entonces cuando él escuchó estas respuestas, él preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Eso pregunta Jesús. 분위기상 아무도 대답 못합니다. Y nadie podía responder. 그때 베드로가 고백합니다. Pero Pedro confiesa, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. 당신 그리스도입니다. Tú eres el Cristo, 살아계신 하나님의 아들입니다. eres el Hijo de Dios viviente. 당신 하나님입니다. Eres Dios. 이렇게 고백하죠. Eso es lo que él confesaba. 17절 보겠습니다. El versículo 17. 예수께서 대답하여 이르시되 바요나 시모나 네가 복이 있도다. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, 이를 너에게 알게 하니는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라. porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 주 예수여 당신은 그리스도입니다 라고 하는 고백에 예수님이 놀란 겁니다. Jesús se había sorprendido de que Pedro confesase, tú, Señor Jesús, eres el Cristo. 네가 이걸 어떻게 알았냐? Entonces era como si le dijese, ¿cómo supiste? 네가 안 게 아니다. No lo supiste tú. 혈육이 알게 한 것도 아니다. No te lo reveló carne ni sangre, 하늘에 계신 내 아버지께서 너에게 알게 하셨구나. sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. 네가 복이 있다. Bienaventurado. 여러분 예수가 그리스도라고 알고 믿어지는 것은 계십니다. El poder conocer y poder creer que Jesús es el Cristo, eso es una revelación. 공부한다고 되는 게 아니에요. No por estudio lo logramos. 메시지를 많이 듣는다고 되는 게 O 아니에요. no por escuchar muchos mensajes. 계십니다. Es una revelación. 예수님을 보고 그리스도라고 외쳤던 사람들은 그 시대에 많이 있었어요. En esta época había muchos que le dijeron a Jesús Cristo. 다윗의 자손 이게 그리스도라는 표현입니다. Muchos le decían hijo de David, lo cual significaba que él era el Cristo. 소경 바디메오도 다 다윗의 자손이요라고 외쳤습니다. Bartimeo el ciego le decía hijo de David. 예수님 예루살렘 입성하실 때 많은 사람들이 종려나무 가시나 아니면 윗옷을 벗어 던지면서 메시아라고 외쳤습니다. Y entonces también cuando él entraba a Jerusalén, muchos de ellos se quitaban la ropa y también le ponían palmas para darle la bienvenida y decir que él era el Mesías. 하지만 그들의 외침과 이 베드로의 고백은 수준이 질적으로 다른 겁니다. Pero lo que ellos gritaron en ese tiempo y lo que Pedro confiesa en este capítulo es de carácter diferente. 오늘 저는 여러분에게 이 일이 있었으면 좋겠습니다. Hoy me gustaría que nosotros tuviésemos esto, que pasase esto en nosotros. 신학을 공부하는 사람들 다 그리스도 알고 있습니다. Los que han estudiado teología todos conocen a Cristo. 하지만 이런 계시가 없다는 것이 문제입니다. Pero el problema es que esto no les ha sido revelado. 이 계시 받은 베드로에게 축복을 쏟아 부어버려요.
Y a Pedro, que tuvo esa revelación, Jesús le da todas las bendiciones. 너 베드로다. Él es Pedro. 이 반석에 내가 내 교회를 세우고 Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. 음부의 권세가 이기지 Y 못하고 las puertas del no prevalecerán contra ella. 천국 열쇠를 준다. Y te daré la llave del reino de los cielos. 엄청난 축복을 그냥 쏟아 부어버립니다. Hay un montón de bendiciones que simplemente derraman. 이 복음이 정확하게 알게 되고 계시되어져서 믿어지는 자에게 부어버리는 거예요. Aquel que conoce, que verdaderamente puede creer que le ha sido revelado este evangelio, Dios le da todo. 지금 콜롬비아 교회, 콜롬비아 목회자, 콜롬비아 성도들에게 필요한 게 딴 게 아니에요. Es que lo que necesita la iglesia de Colombia, lo que necesita el pastor de Colombia, lo que necesita toda Colombia no es otra cosa. 이 바울이 전한 복음이 회복돼야 되고 Debe de ser restaurado este evangelio del que Pablo hablaba. 초대교회 사도들이 복음이 회복돼야 되고 El evangelio que hablaba a los miembros, los apóstoles de la iglesia primitiva. 정확하게는 이 복음이 계시돼야 되는 거예요. Más precisamente hablando, esto tiene que ser revelado a nuestra 이제 persona. 성경 기록의 목적을 말씀드리겠습니다. Ahora vamos a hablar de por qué fue escrita la Biblia. 요한복음 20장을 보겠습니다. Juan capítulo 20. 요한복음 20장 30절 31절입니다. Juan capítulo 20, versículos 30 al 31. Juan capítulo 20, versículos 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 이거는 1차적으로 요한복음의 목적입니다. Primeramente vemos que este es el objetivo del Evangelio según Juan. 하지만 성경 전체가 메시아에 대한 기록이라고 얘기할 때 요한복음뿐만 아니라 성경 전체의 기록의 목적이라고 해도 과언이 아닙니다. Pero no solamente se trata esto del Evangelio de Juan, sino todas las escrituras, toda la Biblia tiene el mismo propósito. 이걸 왜 기록했냐? ¿Para qué fue escrito? 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하기 위해서 기록했다. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 그렇게 믿으면 영생을 얻는다. Y si creemos de esta forma, entonces ¿qué pasa? Tenemos vida en su nombre. 영생을 얻는 것은 따라오는 결과입니다. Es decir, tener vida eterna es un resultado de. 그렇다고 하면 성경 기록의 목적은 뭐냐면 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하는 거예요. Entonces el objetivo de la Biblia es que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 그게 성경 기록의 목적입니다. Eso es el objetivo de la escritura de la Biblia. 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하는 것이 성경 기록의 La 목적입니다. Biblia fue escrita para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 우리 모든 목회자, 모든 성도들이 예수를 그리스도라고 믿어야 되는 거예요. Entonces todos los miembros de la iglesia, todos los pastores deben de creer en esta verdad que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도 이것이 복음이고 El evangelio es que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는 이것이 믿음이고 Y el creer que Jesús es el Cristo es la fe. 그렇게 믿기 때문에 나오는 삶이 신앙생활입니다. Y la vida que viene como resultado de creer así es la vida de fe. 이래야 안 무너집니다. Y así no caemos. 지금 이 시대에 초대교회부터 지금까지 다른 복음이 교회를 잡고 있습니다. Pero en esta época, desde la iglesia primitiva hasta ahora, hay otro evangelio que se está manifestando. 기도 많이 하면 이빨이 금 이빨로 바뀐대요. Hay algunas personas que dicen que cuando oran mucho sus dientes se vuelven de oro. 복음입니까? ¿Eso es el evangelio? 여러분 기도 많이 하면 하나님께서 엄청 축복 주신대요. 복음인가요? Y hay gente que dice, si usted ora muchísimo, entonces Dios le va a bendecir. 11조 내면 무조건 100배로 축복받는다. 그게 Y 복음입니까? si usted da su diezmo, entonces usted lo va a recibir 100 veces más. ¿Eso es el evangelio? 여러분 다른 것이 너무너무 판을 치고 있습니다. Es que hay muchísimas otras cosas que se están dando. 너무너무 기가 막힌 이상한 것들이 지금 교회를 사로잡고 Y 있습니다. muchas cosas extrañas que se estaban apoderando de la iglesia. 교회 복음이 사라졌습니다. El evangelio se ha esfumado de la iglesia. 다른 복음이 교회를 장악하고 있습니다. Hay otros evangelios apoderándose de la iglesia. 그래서 사실 성도들은 목마른 겁니다. Por eso es que la gente está sedienta. 그리고 정말 이 답이 없는 목회자는 갈등하고 방황하고 힘든 겁니다. Y por eso los pastores sin esta respuesta están en confusión, ellos están en conflicto y ellos están errantes. 우리나라에 전 세계 가장 큰 10개 교회 중에 4개가 우리나라에 있습니다. De las 10 iglesias más grandes de todo el mundo, 4 están en nuestro país, Corea. 제일 큰 교회가 우리나라에 있습니다. La más grande de todas ellas está en Corea. 한 교회에 60만 명이 다닙니다. Una iglesia que reúne 600,000 miembros. 그분의 성도 저하고 똑같아요. Y pues el apellido de él es igual al mío. 그래서 제가 그분인지 착각하시는 분이 Hay 많은데 muchos que me confunden con el pastor de esta iglesia. 제가 그 사람이 아닙니다. Pero yo no soy ese pastor. 그리고 어떤 분들은 제가 그분의 아들이라고 얘기합니다. Otros dicen que yo soy el hijo de él. 그렇지 않습니다. Tampoco es ese el caso. 전혀 상관없어요. No tenemos ninguna relación. 자, 60만 명의 큰
큰 교회다 보니까 많은 사람들이 부러워합니다. Pues hay mucha gente que tiene envidia porque reúne 그리고 600,000 많은 목회자들이 그것을 보고 따라가고 y 있습니다. muchos pastores toman esto como modelo y siguen el modelo de esta iglesia. 여러분 지금 어떻게 된 줄 아십니까? Pero ¿qué está pasando con esta iglesia hoy? 그 아들 감옥 갔습니다. El hijo de este pastor está en la cárcel. 그리고 장로들 몇 명이 그 목사님을 Y 고소했습니다. algunos de los ancianos de esa iglesia están demandando al pastor. 이분도 감옥 갈 가능성이 많습니다. Él ahora está en peligro de ir a la cárcel. 뉴스에서 한국 뉴스에서 자주 등장합니다. Y en las noticias coreanas aparece muy seguido esta iglesia. 불신자들이 비난합니다. Y los no creyentes se mofan de esta iglesia. 교회 싸움 있을 때마다 경찰들이 동원됩니다. Siempre que se pelea esta iglesia se tienen que mover los policías a parar esta pelea. 이게 가장 큰 교회의 모습입니다. Y así es la iglesia más grande del mundo. 여러분 그거 하려고 하는 겁니까? ¿Será que nosotros corremos para imitar eso? 여러분 교회 크나 작으나 상관없어요. Es que lo importante no es si tenemos una gran congregación o no. 올바른 답이 없으면 똑같이 망합니다. Si no tenemos la respuesta correcta, fracasamos de la misma forma. 초대교회 때나 지금이나 상관없습니다. Es lo mismo, en la iglesia primitiva ahora es lo mismo. 자, 첫 시간 마무리를 해야 되겠습니다. Pues tenemos que llegar a la conclusión de este primer 여러분 tiempo. 성경에서 말하는 복음은 하나입니다. El evangelio que la Biblia habla es uno solamente. 그 하나를 얘기하고 있습니다. Y esto único es lo que vamos a hablar. 성경 기록의 목적이 하나요. El objetivo de la escritura de la Biblia es una. 사도들의 메시지가 El 하나였어요. mensaje de los apóstoles fue uno. 초대교회 메시지가 El 하나였어요. mensaje de la iglesia primitiva fue uno. 다른 메시지를 안 했다는 게 No 아니고 quiere decir que nunca hablaron de nada más. 이것을 통해서 하나라는 결론만 낸 겁니다. Pero es que a través de todo solo llegaron a una 그 conclusión. 결론이 복음입니다. Y es el evangelio. 예수가 그리스도라고 하는 것이 복음입니다. El evangelio es que Jesús es el Cristo. 이 성경은 그 복음을 나타내고 있다고요. Y la Biblia manifiesta este evangelio. 예수가 그리스도이심을 믿게 하기 위한 것이 성경입니다. Porque la Biblia fue escrita para que creáis que Jesús es el Cristo. 그렇게 믿어야지 성도들은 살게 돼 Y 있어요. creyendo de esta forma tenemos vida en su nombre. 그렇게 믿어야지 교회가 교회 역할을 하게 돼 있어요. Y cuando creemos así es que la iglesia puede funcionar como iglesia. 저는 세미나로 온 게 아닙니다. No venimos por un seminario. 그리고 여러분에게 몇 가지 이론을 가르쳐 주기 위해서 온 것도 Y 아니에요. no venimos a enseñarle un poco más de teoría a ustedes. 지금 한국 팀들이 들인 비용이 어느 정도냐면 적어도 여기까지 오기에 5만 불 정도. El equipo coreano ha invertido por lo menos para venir aquí alrededor de unos $50,000. 5만 불 들여서 지금 여러분 지금 여기 와서 여러분들 보고 있다. Entonces hemos dado $5,000 para venir a verlos a ustedes y compartir. 이게 5만 불의 가치가 있는 거예요. Es decir, esta conferencia es una conferencia de $50,000. 그럼 5만 불 주실 수 있나요? ¿Ustedes nos pueden dar $50,000? 이거 굉장히 중요한 시간이에요. Es que realmente este tiempo es sumamente 우리는 돈 importante. 받으러 온 게 아니에요. No venimos por dinero. 그리고 우리가 잘한다고 자랑하기 위한 것도 Y no 아닙니다. venimos a presumir nada. 우린 교단을 세우지 않습니다. No levantamos una 우리는 denominación nueva. 조직을 만든 사람이 No 아니에요. venimos por una nueva organización. 우린 단체를 만들지 No 않아요. venimos para formar un organigrama. 우리는 우리 살아있을 때 세계복음을 완성하고 싶어요. Simplemente queremos cumplir la evangelización mundial antes de nosotros morir. 그래서 이 자리에 온 겁니다. Por eso es que hemos venido. 콜롬비아는 중요합니다. Colombia es muy importante. 남미가 콜롬비아 때문에 살게 돼 있습니다. Y toda Sudamérica va a correr vida por Colombia. 이게 너무 중요해요. Es algo sumamente importante. Entonces, 누구보다도 여러분들이 이 복음이 계시가 돼야 돼요. por eso, más que a nadie, ustedes deben de venir esta revelación del evangelio. 이제 남은 시간은 예수가 그리스도라고 하는 복음이 무엇인지를 풍성하게 풀어드릴 거예요. Así que el resto del tiempo que tengamos ahora vamos a ir desarrollando qué significa este evangelio que Jesús es el Cristo. 제가 사람들 많이 모일 때마다 하는 농담이 있습니다. Y siempre hay una broma que yo digo cuando se reúnen 제가 mucha gente. 쉬는 시간 때마다 광고했습니다. Y siempre que nosotros tomamos un receso, siempre decimos esto. 도망가기 좋은 날씨다. Es que esa es la oportunidad para que ustedes puedan huir de aquí. 햇볕이 좋다. Pues miren el sol que 빨리 está 가라. brillante. Váyanse rápido. 빨리 가라. Váyanse. 남을 사람만 남아라. Solamente los que se van a quedar, quédense. 우리는 숫자를 모으기 위해서 온 게 아니에요. No venimos a reunir a muchos. 진짜 계시된 소수를 찾기 위해서 왔어요. Venimos a buscar a una minoría que verdaderamente va a tener esta revelación de 그 Dios. 계시된 소수는 생명 걸게 돼 있어요. Porque esta minoría verdaderamente va a dar la vida. 그 한 명 한 명이 지금 전 세계를 장악하고 있습니다. Porque cada una de estas personas realmente va a dar su vida para salvar el mundo. 오늘 여러분에게 그런 은혜가 있으시기를 바랍니다. Y verdaderamente anhelo que ustedes tengan esta misma gracia de Dios hoy. 자, 집중할 때는 집중하고 쉴 때는 확실하게 쉬고 그리 Así que 하겠습니다. cuando nos enfocamos hay que enfocarnos bien, cuando hay que descansar hay que descansar bien. 11시 10분에 바로 또 2강 하도록 하겠습니다. Vamos a compartir el segundo tiempo a las 11:10. 예, Muchas 감사합니다. gracias.